So, hello everyone, welcome to Impact Career Tutorials. Aji ami aru eta ASTRA Series or session loi ahisu. Jot aji amar logot duta tinta topic ase. Ami aji geography specific topics junkhini previous years ot ahise, mane especially last year prelims ot junkhini geography topics ahise. Tar upor ami kisman questions aru logote kisman model questions loi ahisu. So let us start off with the session. So aji amar first junto topic hoy, that is ocean currents. So ocean currents or port. So APSC eta homayot ocean currents was a very favorite topic. Every year ocean currents or port questions thakei. So hetu karone ocean currents to bahut gurutto dia hoisile, but over the last 2-3 years, last year or agor kotha koi asu moi, last 2-3 years APSC ocean currents or ba geography questions bahut kom aha hoisile. Last year pa dekha poa goise je aku geography questions include kori ase aru same similar junto trend agote junblak APSC favorite areas ase tare pra aku dia start korise. Okay, so last APSC mane last year APSC ekita ahisile, a2 question ahisile, which of the following ocean currents are warm currents. So APSC এনেকুৱা ধৰণৰ যোনবিলাক questions থাকে তাত তেওঁলোকে খুদে যে warm currents বা cold currents কোনটো হয় হেতু জানাটো খুদে আৰু লগতে oceans, Atlantic Ocean, Pacific Oceans ত কোনবিলাক currents আছে হেখিনি জানা উচিত. সো এতিয়া যদি আমি চাও Benguela current, Kuroshio current, Norwegian current আৰু Peru current কৈছে যে কোনকিটা warm currents হয়. এতিয়া Benguela current to first let's see kuntu ocean or kuntu current hoy. Like Benguela current is of the Atlantic. ঠিক আছে. Kuroshio current is of the Pacific. ঠিক আছে. Norwegian current ako Atlantic. ঠিক আছে. Peru current etu ako Pacific. So Atlantic or Pacific Ocean or ekita current hoy hetu ami gom palo. Etia tar bhitor eta kuntu warm kuntu cold. The Benguela current, it is a cold current. Okay. Peru current, it is a cold current. ঠিক আছে. Norwegian current, etu Atlantic Ocean ot ase, etu eta warm current hoy, and Norwegian current or karone Norway basically tumar coastline to freeze no hoy. So this is a warm current. Also Kuroshio current, this is also a warm current. ঠিক আছে. So which of these are koise warm currents? So here the answer is B, 2 and 3 only. ঠিক আছে. So enakwa dhৰণৰ similar jodi ami saw ocean currents related ami questions some, but we want to make an announcement that amar warrior mock test it has started. Kali amar first mock test hoi gol, aji amar mock test to discussion ase. Olop pisote amar he mock test or video discussion video আপোনালোকে ইউটিউবত পাই যাব. So please amar bell icon ata ase tat click kori thobo jate notification to pai jay. Ajie jabo amar mock test first junto mock test warrior mock test or discussion video to ajie jabo aru ebar amar warrior mock test 50 ta test ase. Okay, total 50 test jor bhitorot 30 sectional aru total 50 test ase. আৰু তাৰ ভিতৰত 30 টা সেকশনাল আৰু 20 ফুল লেংথ টেষ্ট আছে. 30 সেকশনাল 20 ফুল লেংথ টোটাল 50 টেষ্ট আছে. ওকে, আৰু it has been spaced over a period of 2 months. So every week sectional test এটা দি আমি স্টার্ট কৰিছো. আজি আমাৰ বেসিক্যালি আসাম হিস্ট্রি ancient part tour test junto ase sectional test tar aji discussion hobo, discussion video aji ahibo. So please stay tuned for that. Aru ebar amar junto mock tester pricing online for 50 tests it will be 1999 aru jodi apunalake aji ba ekidinor bhitorate jodi admission loy tetia hole you can use the coupon free clear a
coupon to use korile you will get a 10% discount. Okay, pre-clear coupon to use korile you will get a 10% discount. So kolom nokoribo ajie you can start your mock test. You can start your APSC preparation with our mock test. So amar mock test it's very reliable aru bahut researched hoy. Moi specifically moi katu gute mock test khini moi curate koru. So mock test discussions khini moi lead korim. So please you can go to our app and you can find this warrior mock test there. Tapra apnalake pre-clear use kori pele you can find this. Okay, so coming to the next question on Indian Ocean currents. So Indian Ocean currents or etia ami gute kita ami jodi dhoru which of these are warm currents of the Indian Ocean bili hudise. Etia yar bhitorot Agluas current, West Australian current, Oyashio current, Somali current. Etia yar bhitorot এই Agluas current etu Indian Ocean ot ase, West Australian current Indian Ocean ot ase, Oyashi current etu kintu Indian Ocean ot nai. Okay, so automatically this will be eliminated. Okay, etu automatically eliminated hoy. So 3 jot ase tumalake kati dibo para. So at last ot ekitai thakile etia 4 Somali current it is also in the Indian Ocean. Etia kun kita warm currents hoy. Agluas current this is a warm current. West Australian current is a cold current. A West Australian current to karne West Australia desert hoy. So this is a cold current. Aru Somali current juntu hoy this is also a warm current. Okay, so here the answer is 1 and 4 only. This is B. So elimination method of elimination o apnalake hikibo lagibo from these questions. Without that it becomes very difficult because APSC sub option jana to সম্ভৱ নহয় হিমান খিনি যদি ইনফরমেশন লব জুয়া তোমালকে তেতিয়া হলে it becomes তোমালকৰ ওপৰত লোড টো বহুত বাঢ়ি যাব তাতকে কম ইনফরমেশন লৈ প্লে যদি এলিমিনেশন টেকনিক টু হিকা it is a much you have a much better chance to clear this exam. ঠিক আছে, so etuk moi a topic tuk moi easy bili dhorisu. This is kind of a easy topic. So ji hokale sai ase please kindly like kori dibo and kindly jodi pare etiai share kori diok in your WhatsApp status or in your Facebook or in your groups jot APSC prepare kora groups he tat etu a amar ajir juntu live hoy etu share kori diok so that beleg aspirants blako okoman hohay pai beleg aspirants blako ko help hoy jate ei gute khini bostu ami আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছো. So we want that it reaches the maximum people. So this was a easy part. Okay, easy question asile on Indian Ocean currents, ocean currents. Now etu eta medium level or question bli ami kobo paru. So deserts aru cold currents. So ami janu je cold currents jar junblak continents or western margin or kinare cold currents jay he cold currents blake deserts form kore. Okay, so deserts kuntu cold current or logot kuntu desert connected hoy hetu hoy question to. So moi 2 second man disu you can try it out. কি hobo yar answer to কি হবে ইয়াৰ আনসাৰটো. সো ইয়াত যদি আমি চাও আটাকামা ডেজার্ট আছে আমাৰ সাউথ আমেৰিকাৰ একদম তলত এখিনি জায়গাত আছে আটাকামা ডেজার্ট আৰু আটাকামা ডেজার্টৰ সাইডে দি প্লে আমাৰ যায় এ হামবোল্ট বা পেৰু কারেন্ট এনেকে কৰি প্লে যায়. সো আটাকামা ডেজার্টৰ লগত আমি এটো হেৰি কৰিব পাৰো. ঠিক আছে, ম্যাচ কৰিব পাৰো. সিমিলারলি নামিব ডেজার্ট আছে আমাৰ যোনটো আফ্ৰিকা আফ্ৰিকাৰ তলৰ ফালে নামিব ডেজার্ট আছে আৰু নামিব ডেজার্টৰ সাইডে দি প্লাই যায় তোমাৰ নামিব ডেজার্টৰ সাইডে দি যায় তোমাৰ বেনগুয়েলা কারেন্ট. ওকে,
So Benguela current Namib desert side di jay aru Sahara desert junto Africa etu part ot ase yar side di pele jay tumar Canary current. So ekita hol these are the currents which are responsible for these deserts. Mane a deserts black formation a morubhumi blackor formation mostly a currents blackor ocean currents blackor karone hoy. So ami jodi saw A2 B1 or C3. So this is option A. ঠিক আছে সো ইয়াত এটো আমি মিডিয়াম বুলি ধৰিছো মিডিয়াম ৰিস্ক বুলি ধৰিছো বা মিডিয়াম ক্যাটাগৰীৰ এটা MCQ বুলি ধৰিছো ওকে ইনফ্যাক্ট ডেজাৰ্টছৰ ওপৰতো আমি দেখা পাও ডেজাৰ্টছৰ ওপৰতো আমাৰ কোৱেশ্চনছ আহিছে ওকে সো now this is a bit advanced level on ocean currents so ocean currents or যদি আৰু ডিটেইলত যদি আমি চাব যাও অকমান conceptual clarity karne jodi ami ocean currents to okoman sabo jao then we come to this level of questions etia yat so with reference to ocean currents consider the following statements with reference to ocean currents so ocean currents block jodi refer kore pele mi sao western boundary currents are generally warm narrow and fast moving eastern boundary currents are generally cold broad and slow moving okay Coriolis effect deflects ocean currents to the left of the northern hemisphere. Subtropical gyres rotate clockwise in the southern hemisphere. ঠিক আছে এতিয়া সোয়া western boundary currents এতিয়া আমি যদি চাও western boundary মানে for example যদি আমি লও So, if we take the western boundaries of continents, western boundary, janeke, for example, Africa. Okay, so Africa, jodi ami western boundary sao. So this is Africa's western boundary. Okay, so ami dekha paiso ekhinit Sahara desert ase, ar tolor phale Namib desert ase. Ar ami olop deri agote kotha patisilu je Namib desert or Sahara desert or side reply a cold currents jay fall reply yat tumar Canary current jay aru yat tumar jay Benguela current and these are cold currents so western boundaries even in South America also western boundaries are amar cold currents jay okay aru juntu eastern boundary ase eastern boundary for example A2 So this is the United States or side out. This is the eastern boundary. This is the western boundary. So eastern boundary tumar ekhinit tumar hoday warm currents jay. Ekhinit juntu current jay. Eto juntu current jay. This is a warm current, Gulf Stream. ঠিক আছে similarly ইয়াত তোমাৰ ব্ৰাজিল আছে ব্ৰাজিলৰ সাইডে ডিপ্লে যোনটো কারেন্ট যায় হেতু হল তোমাৰ ব্ৰাজিলিয়ান কারেন্ট হেতু এটা ওয়ার্ম কারেন্ট হয় সো আমি গম পাইছো যে ইস্টার্ন বাউন্ডারি সাইডে তোমাৰ ওয়ার্ম কারেন্টস যায় আর ওয়েস্টার্ন বাউন্ডারি তোমাৰ কোল্ড কারেন্টস যায় সো ইয়াত কি হবো ইয়াত যোনটো কথা কৈছে ওয়েস্টার্ন বাউন্ডারি আর ওয়ার্ম কারেন্টস আর ইস্টার্ন বাউন্ডারি আর কোল্ড কারেন্টস সো এই দুটাই কব গলে we can mark it wrong এই দুটাই wrong উল্টা হ'ব লাগে okay so sorry মই কওঁতে ভুল কৰিলো western boundary ইয়াত যোনটো কৈছে ইয়াত western boundary eastern boundary these are related to oceans not the continent okay so oceans hole these both are correct because jodi ami sao etu North America South America and jodi ami Africa kon lo yat sorry beya hoise he etu North America South America Europe aru Africa
আফ্ৰিকা এখন যদি লওঁ সো আটলান্টিক ওশান এখন আটলান্টিক ওশানৰ এটো হল তোমাৰ ওয়েস্টাৰ্ণ বাউন্ডাৰী এন্ড এটো হল তোমাৰ ইষ্টাৰ্ণ বাউন্ডাৰী কন্টিনেন্টছৰ কথা কোৱা নাই ইয়াত হেৰি কথা কৈছে তো ইয়াত কি কৈছে ওয়েস্টাৰ্ণ বাউন্ডাৰী কাৰেন্টছ আৰু ৱাৰ্ম কাৰেন্টছ বুলি কৈছে মানে আটলান্টিক ওশানৰ যোনটো ওয়েস্টাৰ্ণ বাউন্ডাৰী ইয়াত ৱাৰ্ম কাৰেন্ট আৰু ইয়াত তোমাৰ কোল্ড কাৰেন্ট যায় বুলি কৈছে সো these both are actually correct আৰু Coriolis affects deflect ocean currents to the left in the northern hemisphere. So Coriolis effector karone koise northern hemisphere currents black left deflect kore. Okay? Aru subtropical gyres rotate clockwise in the southern hemisphere. Subtropical gyres jun black thake subtropical gyres mane yat tumar ghuri thake juntu yat koise je southern hemisphere clockwise heri kore. It is Coriolis effect to a northern hemisphere left or fale nahoy right or fale deflect kore bostutu thik ase so this is wrong okay aru tumar etu subtropical gyres rotate clockwise in the southern hemisphere into koise etu anti clockwise rotate kore not clockwise okay so this is also wrong so which of these are correct only 1 and 2 is correct okay so these are advanced statements ঠিক আছে so these are advanced statements so ji hokole sai ase you can comment koribo para on how are you finding the questions are the questions up to the mark interesting hoy na nohoy you can comment so coming to the next question etu previous year's question mane last year a year report question ahisle about the impact of cyclones okay so impact of cyclones and tsunamis cyclone aru tsunami junkhini impact kore junkhini cyclone aru tsunami karone juntu manhu blakor effect hoy ba indian coastline ot juntu bostu effect hoy hetu keneke reduce koribo pare ba kenake komabo pare he effect to komabo pare by preserving mangrove forest by preserving montane forest by preserving tropical thorny and scrub forest by preserving tropical deciduous forest so this is etu kobo gole eta kind of conceptual question hoy because yat tumi janibo lagibo je coastlines blakot vegetation ki thake so coastlines blakot vegetation ki thake etu kane janibo lagibo because a cyclones or tsunamis mostly affect kore a coastlines blakot so coastlines blakot kun kenekon honor vegetation thake tumar mangroves thake okay juntu ami mostly ami sundarbans ot dekha pao ba Mahanadi delta Godavari delta ekhinit dekha pao mangroves etia mangroves blake mostly tsunami or cyclone or effect to komai die because his gos khinie he botah tur speed to komai die so jodi ami mangrove forest blak preserve koru tetia hole tsunami aru cyclone or impact to komi jabo kintu mountain forest etu thake tumar mountains blakot tapsot tropical thorny and scrub forest etu thake tumar deserts blakot aru deciduous forest ekhini ami all over India pao okay mountain okay, so all over India ami ekhini pao kintu ekhini coastline ot thaka forest nohoy so coastline ot junkhini ase that is the mangrove forest ekhini preserve korile ami impact of cyclones to komabo parim so here the answer is A okay so yet it is a basic mane it is a very conceptual geography question because yet disasters so humai dise etia similar questions kenakwa dhano ahibo pari of the easy type match the region name with the cyclone name so etu geography chapters blakot I think so bahut heri chapters blakot dia thake tumar basic chapters class 6 7 note tumar dia thake geography that kunblak regionor cyclone to kunblak regionot cyclone naam to kenekwa thake okay for example Atlantic Oceanot cyclone to ki bli koa hoy
নৰ্থ ৱেষ্ট পেচিফিকত কি বুলি কোৱা হয়, ইণ্ডিয়ান অ'চেনত কি বুলি কোৱা হয়, অষ্ট্ৰেলিয়ান ৰিজনত কি বুলি কোৱা হয়। তো যদি আমি চাওঁ এটলান্টিক অ'চেনত it is known as hurricane. Okay, it is known as hurricane. নামটো হাৰিকেন বুলি কোৱা হয় সাইক্লোনকে। নৰ্থ ৱেষ্ট পেচিফিক মানে তোমাৰ হ'ল ফিলিপিন্স, জাপান, চাইনা, এইখিনিত এই সাইক্লোনটোৰ নাম হ'ল টাইফুন। ইণ্ডিয়ান অ'চেনত ইট ইজ নন এজ সাইক্লোন অনলি, আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু ওচৰ পাজৰৰ জেগাখিনিত আমি সাইক্লোন বুলিয়ে কওঁ। আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত সাইক্লোনটোক কয় উইলি উইলি। ঠিক আছে, চ' যদি আমি চাওঁ উইচ অফ দিজ আৰ কাৰেক্ট, A2, B1, C3, D4, here also the answer is A. ঠিক আছে, so answer here is A. ঠিক আছে, so this is a basic level question because এখিনি আমি class 8, 9, 10 কিতাপতে আমি পাই যাওঁ। so basic level question হয় এটো। next অকমান টান যদি আমি চাওঁ যে এতিয়া সাইক্লোনছৰ কন্ডিশনছ কি হয়, what is the condition for a cyclone formation হ'ব কাৰণে কি কি লাগে। so please try কৰা, তোমালোকে try কৰি পেলাই মোক জনোৱা। so তোমালোকে try কৰিছা? so তোমালোকে try কৰি আছা নে? okay, so let's see the answer. sea surface temperature, the sea surface temperature to above 26 বা 27 ডিগ্ৰী থাকিব লাগে। so cyclones mostly tropical regions ত হয় য'ত sea surface temperature to বহুত বেছি থাকে বা comparatively to the other regions বেছি থাকে। so yes, this is correct. okay, this is correct. low vertical wind shear, low vertical wind shear মানে তোমাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈকে যদি wind move কৰিবৰ কাৰণে, vertical wind মানে ওপৰৰ পৰা তলৰ যদি কম হয়, ওপৰৰ পৰা তললৈ move কৰোতে friction যদি কম হয়, that is a necessary condition for cyclone বুলি কৈছে। let us see next one, absence of Coriolis force. এতিয়া Coriolis forceৰ কাৰণে আমাৰ আৰ্থৰ যোনটো rotation হয়, সেই rotationৰ কাৰণে যোনটো force হয় Coriolis force, সেই Coriolis forceটোৰ কাৰণে cyclone বিলাক ঘূৰে বেসিক্যালি। সাইক্লোন বিলাকৰ ঘোৰা যোনটো হেৰি হয়, that is due to the Coriolis force. so absence of Coriolis force, absence হলে Coriolis force নাথাকিলে cyclone নহব। so this is not a essential condition for formation of cyclone. strong temperature gradients between air masses, so যদি air masses ৰ ভিতৰত বেছি strong temperature gradients থাকে, যদি এখিনি জাগাৰ টেম্পাৰেচাৰটো খুব বেছি হয় আৰু সাইডৰ জাগাখিনিয়ে যদি বেছি কম হয়, তেতিয়া কৈছে যে কি বুলি কয় তোমাৰ সাইক্লোন হ'ব বুলি কৈছে। তো এতিয়া যদি চাওঁ আমি এলিমিনেশ্যন মেথড যদি ইউজ কৰোঁ, আমি 3 টো যিহেকে নহয় আমি 3 খিনি গুচাই দিওঁ, এইটো গুচিলে আৰু এইটো গুচিলে। ওকে, A আৰু D টো গুচিলে, এতিয়া B আৰু C থাকিলে। B আৰু C মানে এটা হ'ল 1 আৰু 2 বুলি কৈছে আৰু এটা কৈছে 2 আৰু 4। এতিয়া আমি জানো 1 2 তো হ'বই, 1 2 তো হ'বই। so 1 টো ক'ত আছে? ইয়াত আছে, 1 and 2 only. strong temperature gradients between air masses, this will be then be wrong. so আমি method of elimination use কৰিছো, আমি যিহেকে এটো জানো, এটো জানাৰ কাৰণে আমি
guess কৰিব পাৰিছো যে the answer correct answer will be 1 and 2 strong temperature gradients between air masses will নহয় it should be low temperature gradients between air masses তেতিয়া হলে এই বস্তুটো হয় okay cyclone হয় so strong temperature gradients between air masses এটো বস্তু temperate cyclone ৰ কাৰণে okay so অকমান টান আছিলে আমি দেখা পাইছো অকমান টান আছিলে than the previous one হেতু কাৰণে এই কোৱেশ্চনটো মই অকমান মিডিয়াম ৰিস্কত ৰাখিছো নেক্সট যদি আমি চাও আৰু এটা ইয়াতকেও টান যদি এডভান্স সাইক্লোন এমসিকিউ এটা যদি চাও assertion reason so assertion reason type question ও থাকে যত এটা স্টেটমেন্ট দিয়া থাকে that is known as assertion মানে হে স্টেটমেন্টত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফ্যাক্ট এটা দিয়া হয় আৰু সেকেন্ড যোনটো ৰিজন দিয়া হয় যে এই ফ্যাক্টৰ ৰিজনটো এটো হয়নে নহয় হেতু মিলাব লাগে তো কেতিয়াবা এটো হ'ব পাৰে ইয়াৰ ৰিজন বা কেতিয়াবা এটো বেলেগ এটা বস্তু হ'ব পাৰে ইট মাইট বি ট্ৰু এটো সঁচা কথাও হ'ব পাৰে এটা ফ্যাক্টও হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ ৰিজন হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে so তেতিয়া হলে আমাৰ বেলেগ বেলেগ অপশনস থাকে যেনেকে both a and r are correct and r explains a মানে r এ এক ভালকে বুজাই দিছে so that is হেতু এটা অপশন আৰু এটা অপশন হল যে both a and r are correct but r does not explain a মানে এটো এটা ফ্যাক্ট হয় এটো এটা ফ্যাক্ট হয় কিন্তু এটো ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশন নহয় ঠিক আছে হেতু এটা থাকে কেতিয়াবা কি হয় যে a টো কারেক্ট হয় কিন্তু r টো ইনকারেক্ট হয় বা কেতিয়াবা r টো কারেক্ট হয় a টো ইনকারেক্ট হয় so ekita koi assertion reason types of questions ajikali APSC enekwa dhৰণৰ questions dia start korise last few years eto reason enekwa dhৰণৰ questions ahise so jodi ami sao tropical cyclones generally have a well defined eye where temperate cyclones do not eto eta assertion koise aru temperate cyclones occur only in tropical regions ঠিক আছে এতিয়া এটো actually fact হয় this is actually a fact যে tropical cyclones or এটা eye থাকে eye of the cyclone বুলি কয় tropical cyclones বিলাকৰ এটা eye থাকে so cyclone যোনটো আছে cyclone টো এটা eye থাকে eye মানে একদম center টো okay so এটো usually tropical cyclones ত দেখা পোৱা তুমি so this is true temperate cyclones ত এনেকুৱা well defined eye নাথাকে এতিয়া ইয়াত reason to কৈছে যে temperate cyclones tropical regions বিলাকতে হয় হে কাৰণে কিন্তু this is not true partially a গুটে statement টোৱে ভুল because temperate cyclones occur only in temperate regions so automatically this becomes wrong so এতিয়া যদি আমি চাও ইয়াত হ'ব a is correct but r is incorrect so এটো assertion reason type of question ত আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি আহিব A is correct but R is incorrect. ঠিক আছে? So এটো এটা type of question. So আৰু এটা বস্তু মই ক'ব বিচাৰিছো about Pragati batch. আমাৰ এই নতুন যোনটো batch for working professionals 6 to 8 যোনটো আমাৰ ক্লাसेस চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান আৰম্ভ হৈ গৈছে. You can download our app গৈ play Impact Career Tutorials app গৈ play you can see the Pragati course. ইয়াত আমাৰ ক্লাसेस চলি আছে for working professionals এটো both foundation course for prelims mains and interview আৰু ইয়াৰ price হল মাত্ৰ 9999 you will get everything in pdf form আৰু if you have any queries তেতিয়া হলে you can contact us in the numbers which are given below here okay so তোমালোকে আমাক contact কৰিব পাৰা to get us to know more about these courses আৰু মই জাস্ট এটৱে কম যে পলম নকৰিবা if you are preparing for if you are thinking of to prepare for APSC if you want to buy such a course if you want to get such a course হুনকালে course to লৈ লবা because either classes গুছি যাব নহলে পৰীক্ষা আগলে আহি যাব ঠিক আছে so now coming to the next question on deserts so আমি cyclones ৰ ওপৰত কৰিলো ocean currents ৰ ওপৰত কৰিলো এতিয়া deserts ৰ ওপৰত আমাৰ যোনটো question আহিছে last year this is match the following ahise on deserts and continents so etu eta geography based question jot deserts kunkhon desert kuntu continent located ase hetu upor question hodise eta beleg type of deserts ase kisman subtropical deserts ase kisman temperate deserts ase eta yat sob bostu mix ase aru kuntu continent ase hodise for example the Kalahari desert Atacama desert Gobi desert aru Great Basin desert এতিয়া Kalahari desert
Kalahari Desert, it is quote ase, kuntu continent ase, this is in Africa. Atacama Desert ase tumar South America. Gobi Desert tumar Mongolia ase, that is Asia. Aru jonto Great Basin Desert ase, Great Basin Desert, this is in North America. Great Basin Desert. ঠিক আছে? So which of the kuntu code correct hoy? So A will be 4B3, A4B3 C1, A4B3 A4B3 C2, sorry, A4B3 C2 D1. So this will be the correct answer. Okay, so jodi ami sabo jao, deserts and continents, match the following deserts and the continents. Etu report question jihake ahise. So let us see aru kenekon dhৰণৰ questions ahibo pare. So deserts and continents eneke ahise, teneke lakes and continents o dibo pare. যে তুমি lakes black match কৰা with their continents. যেনেকে desert কোনখন desert কোনটো continent আছে, তেনেকে বেলেগ continent lakes আছে, important lakes. So কোনটো continent আছে হেতু তেনেকুৱা ধৰণৰ question. So let us see this easy type of question. So yat lake or continent. So Lake Superior etu ase tumar Lake Superior, Lake Victoria, Lake Baikal, Lake Titicaca. So Lake Superior ase tumar North America. Okay, US ot ase, US or Canada majot usorot ase Lake Superior. Lake Victoria, it is in the Rift Valley, Africa Rift Valley ase Lake Victoria. Lake Baikal is in Asia. Aru Lake Titicaca, it is in South America. Okay, so jodi ami sao kuntu option correct hobo, A2, B1, C4, C3, D4. Okay, that is a simple question on locations of lakes, continents. Eblak बहुत important. Grasslands, lakes, continents, forest. Kuntu forest, যেনেকে Amazon rainforest kuntu continent ase, বা prairie grassland kuntu continent ase, campos kuntu continent ase, pampas kuntu continent ase, steppes kuntu continent ase, pustas kuntu continent ase. Eblak bostu you know, general geography very common questions hoy. So he tar related enokwa dhৰণৰ questions ahibo pare in APSC. Let's match the following. Okay, so next jodi ami sao okoman yatke okoman jodi ek level uporot okoman advance okoman medium range ot jodi sao. So at aru eta assertion region question. So assertion to whole, most large lakes of Africa are located in rift valleys. So কৈছে যে আফ্ৰিকাৰ যোনবিলাক lakes আছে, so আফ্ৰিকা খন যদি আমি চাও, so আফ্ৰিকাৰ এখিনিত কিছুমান lakes আছে. There are some lakes here in Africa. এতিয়া কৈছে যে এখিনি এটা rift valley আছে. Rift valley মানে আফ্ৰিকাৰ মাজে দি পেলাই এটা rift এটা গৈছে. Rift মানে এটা ফাক এটা মিলি গৈছে. Okay, but Africa kon lahe it is moving apart, diverge hoye goy ase, eta phak eta mili goy ase, and that is known as the Great African Rift Valley. Or a Great African Rift Valley majote actually lakes blak ase, mane jiheke Africa kon phak hoy goise, bhag hoy goise, tar majote tumar ki boli koy pani joma hoy goise, and these are forming lakes. Okay, so most large lakes of Africa are located in rift valleys. This is actually a correct statement. Rift valleys are formed due to tectonic plate divergence. So, yat African plate aru jonto Indian Ocean plate ekhon ase, it is separating, lahe separate hoye goi ase, hetu karone rift valley to hoise boli koise. So yes, tectonic plate divergence mane itu ekhon plate or pora jodi durole jay goi, ekhon ifale jay, tetia it is known as divergence. So this is also true. Yes, Africa etu bostu ya karone hoise, kintu etia etu correct hoy, kintu etu yar explanation nohoy, etu bostu buji pabo lagibo. Dutai bostu correct hobo pare, but not necessarily correct explanation. Okay, not necessarily correct explanation. So yat ki hobo, both A is correct, R is correct, but R does not explain A.
A and R both are correct, কিন্তু R এ A explain নকৰে বুজিছা না বস্তুটো explain কৰিলে তেতিয়াহে তোমাৰ ফাৰ্স্ট অপশনটো কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে now coming to a more advanced topic যে ডেজাৰ্টছৰ কথা যিহেকে চলি আছিলে এটা ডেজাৰ্টছত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ থাকে সো এটো কাইন্ড অফ লাইক হিউম্যান জিওগ্ৰাফি লেও গুছি যায় সো ডেজাৰ্টছত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ বাস কৰে ইনহেবিটেন্টস বিলাক কি থাকে সো বেলেগ বেলেগ ডেজাৰ্টছৰ ইনহেবিটেন্টস বিলাকৰ বেলেগ বেলেগ নাম থাকে ওকে সো মোস্টলি দিস এ জুনলাক যি সকল মানুহ থাকে ইয়াত তেওঁলোকে মোস্টলি হান্টিং গ্যাদাৰিং নহলে সিহঁতে পেস্টাৰিং কৰে বা নোমেডিক পেস্টাৰিং কৰে নোমেডিক হাৰ্ডিং কৰে য'ত সিহঁতে ভেড়া ছাগলী বা এনেকুৱা ধৰণৰ কেটেল সেন্ট্ৰিক সিহঁতৰ অকুপেশনস থাকে সো গুটেকিটা ডেজাৰ্টছতে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ দেখা পাওঁ এতিয়া সব ডেজাৰ্টছৰ মানুহবিলাকৰ নামটো বেলেগ বেলেগ হয় ওকে ফৰ এক্সাম্পল সাহাৰা ডেজাৰ্ট আছে কালাহাৰী ডেজাৰ্ট আছে আৰ্টিক ৰিজন আছে আৰু নামিব ডেজাৰ্ট আছে সো এইবিলাক ক'ব গ'লে এক্সট্ৰিম ৰিজনস হয় য'ত বেলেগ বেলেগ মানুহ থাকে যেনেকৈ সাহাৰা ডেজাৰ্টৰ যোনখিনি মানুহ সাহাৰা ডেজাৰ্ট থাকে অঘৰী হয় তেওঁলোকে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈকে যায় আৰু অলপ দিনৰ মূৰে শিফট কৰি থাকে য'ত পানী পায় সেই তাতে বহি প্লে দেভ কেম্প পাতে সেইখিনিতে থাকে অলপ দিন আকৌ পানীখিনি শুকাই যোৱাৰ লগে লগে আকৌ বেলেগ টুকুৰা জাগালৈ যায় তেওঁলোকক আমি কওঁ বেডুইনছ ঠিক আছে সিমিলাৰলি কালাহাৰী ডেজাৰ্ট আছে তোমাৰ আফ্ৰিকাত তলৰ ফালে নামিব ডেজাৰ্টৰ ওচৰত এটা কালাহাৰী ডেজাৰ্টত যোনবিলাক মানুহ থাকে তেওঁলোক বহুত চাপৰ মানুহ থাকে এখন সিনেমা এখন আছে দ্য গডস মাস্ট বি ক্ৰেজি যদি তোমালোকে চাব পাৰা সো এই গডস মাস্ট বি ক্ৰেজি সিনেমাখনত এই মানুহবিলাকক দেখুওৱা হয় ওকে সো এই কালাহাৰী ডেজাৰ্টত এই মানুহখিনি মোস্টলি দে আৰ হান্টাৰ ট্ৰাইবছমেন হান্টিং কৰে আৰু তেনেকে হেনকা ইহঁতৰ গোটে ট্ৰাইবটোৱে হান্টিং কৰি প্লে খায় বাট চাপৰ মানুহ এণ্ড দিজ আৰ নন এজ দ্য বুশমেন অফ দ্য কালাহাৰী ওকে এখন সিনেমা চালে তোমালোকে দেখা পাবা নেক্সট আৰ্টিক ৰিজন এতিয়া আমি জানো যে একদম নৰ্থ পোলৰ ওচৰত তাতো বহুত এক্সট্ৰিম কণ্ডিশ্যন সো তাত যোনখিনি যিসকল মানুহ থাকে তেওঁলোকে মোস্টলি সাবসিস্টেন্স কৰে থ্ৰু হান্টিং এণ্ড অলসো থ্ৰু ফিশিং ওকে আৰু তেওঁলোকক আমি কওঁ ইনুইট বা এস্কিমো মোস্টলি আমি গ্ৰীণলেণ্ড এৰিয়াত সিহঁতক পাওঁ গ্ৰীণলেণ্ড আৰু কানাডা এৰিয়াত তেওঁলোকক পোৱা হয় ইনুইট আৰু নেক্সট নামিব ডেজাৰ্টৰ যোনবিলাক মানুহ আছে নামিব ডেজাৰ্টত যোনবিলাক থাকে তেওঁলোকক আমি কওঁ হটেনটটছ থাকে নামিব ডেজাৰ্টত ঠিক আছে সো যদি আমি ম্যাচ দ্য ফলোইং কৰো দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ A2 B1 C3 D4 ঠিক আছে so deserts and their inhabitants ঠিক আছে so this is a bit advanced question so এনেকুৱা ধৰণৰ questions APSC দিয়ে এবাৰ I think so এনেকুৱা inhabitants-ৰ ওপৰত দিছিলে বেলেগ জাগাত ইণ্ডোনেছিয়াত I think so হেৰিৰ ওপৰত দিছিলে water harvesting systems প্লাকৰ ওপৰত এটা question কাটিছিলে সো এটো হে হিউম্যান জিওগ্ৰাফিৰ ওপৰতে হয় হিউম্যান জিওগ্ৰাফি প্লাস জিওগ্ৰাফি মিলি প্লাই প্লাস ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফি মিলি প্লাই এনেকুৱা ধৰণৰ questions কাটা যায় সো এতিয়া যিহেকে মডেল কোড অফ এতিয়া যিহেকে ইলেকশনস আহি আছে মই এটা ৰিসেন্ট টপিক এটাও লৈ আনো একচুয়ালি টু ডিসকাস উইথ ইউ অল আমাৰ আগৰো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওস আছে দেই এটা প্লেলিষ্ট এটা আছে ইভেন দিস ভিডিও ইজ গোইং টু বি এডেড টু দ্যাট প্লেলিষ্ট তোমালোকে আগৰ ভিডিওস খিনিও চাই দিব পাৰা আজি আই থিংক সো ডে 11 হয় ইয়াৰ আগতে 10টা দিন আছে সো তোমালোকে হেকিটা ভিডিওস চাই লব পাৰা তাৰ পৰা বহুত MCQs পাই যাবা প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰিবা আৰু অকমান মডেল MCQs কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে হেতুৰ এটা আইডিয়া পাবা সো টপিক অফ দ্য টপিক আজিৰ যোনটো টপিক লৈছো মই বোনাস টপিক হিচাপে এক্সট্ৰা বোনাস হিচাপে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ টপিক এটা লৈছো অন মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট যিহেকে ইলেকশন অলৰেডি ইলেকশন অ্যানাউন্স হৈ গল ইলেকশন জুননাখনৰ পৰা অ্যানাউন্স হয় হেনাখনৰ পৰা মডেল কোড অফ কন্ডাক্টটো স্টাৰ্ট হয় এই মডেল কোড অফ কন্ডাক্টত আমি দেখা পাইছো যে কি বস্তু হয় বেসিক্যালি MCC comes into force immediately after the announcement of the election schedule my dear just follow it is legally enforceable law enacted by parliament
Ministers are prohibited from announcing new schemes or projects during the MCC. MCC applies only to political parties and not to government officials. So yat juntu kotha koise immediately after announcement MCC to apply hoy jay. So this is true. Legally enforceable law. A MCC, it is just a model code of conduct. It was a law nohoy. Parliament eto law bonwa nai etialeke. So this is not true. Mane MCC jodi kunba ulonghon kore, MCC jodi kunba palon nokore, kunba jodi MCC follow nokore, tetiao he action lobo nware eko teolokor upor legally. Okay? Ministers are prohibited from announcing new schemes. So MCC lagar pisot, MCC lagu hoi joar pisot, নতুন স্কিম এনাউন্স কৰিব নোৱাৰে যোনটো ইনকাম্বেন্ট গভৰ্ণমেণ্ট আছে তেওঁলোকে নতুন স্কিম বা নতুন ইনিচিয়েটিভ বা নতুন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টছ বা নতুন জবছ একো এনাউন্স কৰিব নোৱাৰে which might affect the vote bank votes খিনি যদি এফেক্ট হয় হেতু কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ একো বস্তু কৰিব নোৱাৰে so this is true এটা কৈছে MCC applies only to political parties and not to government officials only বুলি যে কৈছে this is an extreme worded statement only বুলি কোৱা লগে লগে তোমালোকে অকমান সতৰ্ক হৈ যাব লাগে যে only বুলি কিয় কৈছে only মানে কৈছে যে অকল গভৰ্ণমেণ্ট অকল মিনিষ্টাৰ্স বিলাক কথা এপ্লাই হয় বা পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলছৰ ওপৰত এপ্লাই নহয় বুলি কৈছে বাট দিস ইজ নট ট্ৰু বিকজ MCC গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলছৰ ওপৰত এপ্লাই হয় গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলছ বিলাকেও MCC কাৰণে কিছুমান বস্তু ফলো কৰিব লাগে ওকে কিছুমান হিহঁতৰ পাৱাৰছ হিহঁতৰ বাঢ়ি যায় কিছুমান পাৱাৰছ কাৰ্টেল হয় সেই বস্তুখিনি MCC পিছত হয় okay so which of the statements above are correctly hudise so 1 and 3 are correct 1 and 3 are correct ঠিক আছে so we have come to the end of the session ami next session oto enekwa dhornor heri loi anim more questions next time aro okoman basic questions anim ekelethae koribo karone so ebar geography anilo maybe next time economics or questions ami anibo paru so ma ako ebar kobo bisarisu ji hokole sai ase amar aji warrior mock test or discussions arambho hobo aji ancient Assam history upor discussion hobo aru ami tat around 30 questions discuss korim test total 50 questions thake so 30 questions tar bhitor 30 questions ami discussion korim aji olap deri pisote to apnalake jodi subscribe kori thoise ba apnalake jodi sai ase olap deri pisote please check our channel amar channelot notun ei mock test discussion khini arambho hoi jabo ekini tar pora apnalake bahut information pai jabo okay aru logote ami aru eta video ani asu to all of you on how to prepare for prelims in 90 days 90 days ot kenake apunalake prelims or karone prepare koribo paribo pura with proper schedule and proper routine ami bostu to ani apunalokor osole so be tuned stay tuned and like korit hobo subscribe korit hobo aru bell icon to tipit hobo jate apunalokor tat notification jay thank you